ke Madinah dan ke Mekah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ini pun juga masih cukup mimpinya itu baru sebagian disampaikan. Nah, jadi artinya definisi Muhammadi yang sekarang beredar, sekali lagi jangan disalahpahami, karena ini banyak sekali di sosial media yang memfitnah seolah-olah beliau mengaku sebagai Muhammadi. Padahal adalah kita sendiri sebagai orang-orang yang bisa menganalisa, mengkaji, disesuaikan dengan hadis dan Al-Quran yang ada, maka ini memang suatu kebenaran dan alhamdulillah sesuai dengan hadis-hadis yang ada. Saya kira itu. Ya, langsung. Next question from جس سے پہلے جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے سچویشن نہیں جو بھی بات ہے یہ وہی کہتے ہیں ابھی اس کے بعد جو وہ انگلش میں سوال تھا وہ نہیں کہنا ہے Saya Rahman dari Kalimantan Selatan mau menanyakan kepada Said Qasim tentang mimpi-mimpi beliau. Apakah di sini beliau bertemu dengan Rasulullah SAW bisa melihat wajah baginda Nabi di dalam mimpi? Dan kalaupun bisa, boleh mungkin digambarkan sedikit perawakan serta wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Udah, begitu aja. Okay, terima kasih Kak Rahman. He asked about when the dreams you saw the Rasulullah SAW. He want the description about Rasulullah SAW when you see the dreams. یہ سیم کوشچن دوبارہ آیا ہے برادر عبدالرحمان کی طرف سے. پہلے بھی یہ کوشچن آیا تھا تو ہم نے کہا تھا بعد میں اس کو لیتے ہیں. تو کوشچن یہ ہے کہ جب محمد قاسم خواب میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو وہ کیسے مطلب ان کی کیسے نظر آتے ہیں اور محمد قاسم کی فیلنگ کیا ہوتی ہے اس خواب میں؟ ہاں جزاک اللہ ہے. ڈریمز میں جب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو فیلنگ بہت اچھی ہوتی ہیں, ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے. اور سیم ڈسکرپشن میں آپ کو بتاؤں تو جسم کا ایک ایک جو اعضاء ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ آپ یعنی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اور اس کے علاوہ ان کی جو شان ہے وہ ویسے ہی اونچی شان والے ہیں اور ان کے سامنے بھی یعنی چہرے کی طرف بات نظریں کر کے بات کرنا تو ناممکن ہے. میں نے کبھی ایسا اپنے آپ کو ڈریم میں نہیں دیکھا کہ میں نے یعنی ان کے چہرے کی طرف یعنی بالکل قریب ہوں تو میں نے ان کی چہرے کی طرف دیکھا ہو غور سے. اس طرح سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا ہے لیکن اتنی دور سے کہ چل کے آ رہا ہو دور سے تو آپ پہچان دیں کہ کون ہے, لیکن ان کے چہرے کے نقش واضح نہ ہو. اتنی دور سے میں نے دیکھا ہے. قریب سے کبھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے تک نظر پائی جاتی ہے, کبھی ناک سے نیچے تک جو ان کی داڑھی مبارک وہ بھی نظر پڑ جاتی ہے, لیکن مکمل میں نے نہیں دیکھا غور سے چہرے کی طرف. اور ایک ڈریم میں میں نے ان کی آنکھوں کی نظر پڑی میری ان کی آنکھوں پہ تو میری نظریں وہی جان گئی. ان کی جو آنکھیں مبارک تھیں وہ ایسے لگتا جیسے اللہ نے ان کی آنکھوں میں نور بھر دیا ہو. وہ جو وائٹ حصہ ہوتا ہے وہ ایسے جیسے اللہ کا نور ہے, اور جو بلیک جو لینز ہوتا ہے وہ بہت ہی شفاف اور اندر ایسے جیسے وہ پھولوں کی کوئی پتیاں ایسے جڑی ہوئی ہوں اور چمک رہی ہیں وہ یعنی
ऐसी फीलिंग थी कि बताना मुश्किल है। तो बहुत जब हातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं तो बहुत ही शफ़क़त से बात करते हैं, ऐसे जैसे किसी बाप का कोई बेटा सालों बिछड़ गया और वो जब मिलता है तो जितना शफ़क़त से वो बाप अपने बेटे से शफ़क़त से बात करेगा, उससे भी ज्यादा शफ़क़त से हातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते हैं और निहायत ही नरम लहजे में। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पे चलते हैं तो बहुत ही आजिज़ी से चलते हैं और उनका जो जिस्म मुबारक है बिल्कुल समाट, कद मुबारक उनका होगा तकरीबन 5 फुट 11 इंच और सर पे ऐसे वो कपड़ा सामने लपेटा होता है और जिस्म से एक रोशनी सी निकलती है जैसे नूर सा, और इर्द गिर्द की चीजों पे जब वो पड़ता है तो वो भी चमक उठती है और रोशन हो जाती है जगह, अगर मैंने रात के टाइम देखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये डिस्क्रिप्शन मैं इससे बेहतर नहीं बयान कर सकता। Brother Muhammad Qasim has explained that when he sees Khatam al-Nabiyyin Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wasallam in the dream, he finds standing very respectfully, and he doesn't feel like having the ability or the courage to look at Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam's face. In some dreams, he has seen Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam from a distance, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam's face from a distance, but at such a distance that you can recognize who the person is, but you cannot clearly see the facial features. In some dreams, he has seen Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam the face from the lower part of the face, like underneath the nose, and in some other dreams from above the eyes. And on his head, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam has a white colored, very simple cloth, piece of cloth on his head. He has covered his head with a very simple white colored piece of cloth, and his eyes, Brother Muhammad Qasim has seen, the white part of his eyes feels like Allah's nur is coming out of it. And about the dark part of the eyes, it is very different, transparent kind of pattern. It feels like it's the petals of a flower. But those are transparent as well, but Brother Muhammad Qasim is saying that what he saw is very difficult to explain in words. And Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam has a nur coming out of his body, and if he sees Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in a dark environment, the things around him are a bit lit because of the nur coming out of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And similarly, he feels very, very joyful and very satisfied when he sees such a dream that Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam appears in. Oke, tadi kurang lebihnya beliau sampaikan beliau ini bertemu dengan Rasulullah SAW di banyak-banyak mimpi ya, mungkin lebih dari 300 mimpi beliau bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan dalam mimpinya ini beliau dan Rasulullah SAW ini kadang Rasulullah SAW dekat dengan beliau, kadang beliau juga Rasulullah SAW berjarak dengan Rasulullah SAW. Dan beliau sampaikan ketika bermimpi dengan Rasulullah SAW, ketika dalam jatah dia bisa beliau melihat Rasulullah SAW dalam keadaan full dari atas hingga bawah. Dan beliau ini melihat dalam hatinya dia tahu kalau itu Rasulullah SAW karena sangat-sangat berbeda. Bahwa ketika beliau bermimpi bertemu dengan orang-orang biasa, dalam mimpinya bertemu dengan para nabi yang lain, dan ketika bertemu dengan Rasulullah SAW itu sangat berbeda sekali. Dan ada nur, ada cahaya
dari Rasulullah SAW. Ketika beliau melihat berjarak agak jauh, beliau melihat seutuhnya Rasulullah SAW, namun mukanya tidak begitu jelas. Beliau juga katakan, saya ini berdiri dengan sangat menghargai beliau. Jadi kadang beliau ketika Rasulullah SAW dalam beberapa mimpinya yang dekat, beliau hanya melihat dari hidung ke bawah, Dan terkadang juga dalam mimpinya beliau melihat Rasulullah SAW ini dari hidung ke atas. Dan ketika posisi sangat dekat, dan itu beliau katakan di dalam mata Rasulullah SAW yang putihnya itu cahayanya seperti cahaya nur Allah. Ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka cahaya putih dalam mata Rasulullah SAW sama dengan itu. Dan bagian yang hitamnya ini beliau sampaikan sedikit transparan, kurang lebih bentuk-bentuknya seperti bunga, namun lebih indah lagi, dan warna gelapnya itu sulit untuk digambarkan, Dan sama, ketika dia bertemu dengan Rasulullah SAW, ketika bangun dia merasakan kebahagiaan, merasakan kenyamanan, dan ingin lagi mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, karena ada kenikmatan tersendiri ketika selesai bertemu dengan Rasulullah SAW.